le habla al hombre. El Espíritu Santo le habla al Espíritu. to the Spirit. A este momento, At this moment, Leva Sanda, Jehová le dijo Jehovah told him, al profeta to Ezequiel: the prophet Ezequiel, vivirán esos huesos. Solamente tú lo sabes, Señor. Y le dijo: profetiza esos huesos secos. Y la Biblia dice que el profeta empezó a profetizar y aquellos huesos empezaron a revivir. Pero le hacía falta, but there was something. pero le hacía falta algo. Le hacía falta algo. Y que la Biblia dice que Jehová sopló aliento de vida. The air of life. Léjame. En esta tarde This afternoon, queremos hablarle we want to talk to you. el espíritu que usted tiene The dormido. spirit that you have asleep. La Biblia dice, The Bible says, allá en Ageo capítulo 1, in Teheo, había un pueblo there was a que town estaba dormido. that was asleep. Había un pueblo There was a town que se había olvidado that they forgot del templo de Dios. of the time of La God. Biblia dice The Bible says que Jehová está that viendo Jehovah was seeing que los hombres that the men valientes de guerra of se war, habían dormido. they fell asleep. Habían dos hombres There was two men que eran de renombre. that they were from name. Un hombre llamado A name called Josafat, aleluya, perdón. Josaphat. Un hombre que se llamaba a man who was called Josué, el sumo sacerdote. Joshua the Y el otro era Zorobabel. And the other one was Eran David. dos hombres There were two men. que eran importantes, They were very important, pero se habían dormido. but they fell asleep. Cuando el profeta Ageo When the prophet llegó a profetizarle y empezó a hablar al pueblo started talking to the people, y les dijo: and they told him, sus casas your house están adornadas, is sus casas your house están limpias, is clean, pero se han olvidado but they forgot del templo de Dios. that the time of God. Pastor, Pastor, esta gente decía, these people were saying, esta gente decía, people were saying, es que Jehová is that Jehovah todavía no dice haven't said que edifiquemos el templo. that to clean the Y el temple. profeta And the prophet se presentó a decirle: presented ustedes you trabajan, work, ustedes you meten overtime, make overtime, pero su bolsa but your team está rota. is broken. Lo que ustedes ganan What you win se está yendo a la quiebra. is going broke. El profeta Ageo The prophet Ahab, se presentó he came a upon profetizarle a un to pueblo prophesy a town que estaba enfocada that was focused en su casa, on his grace. estaba enfocado en su It trabajo, was focused on his work. estaba enfocado It was focused en sus quehaceres. on the things to Pero el do. profeta les dice: But the prophet tells him, meditad en vuestros caminos. meditate in the way. Estaban caminando They were torcidos, walking. y aquel que camina torcido, And the one who walks crooked, no hay bendición para su vida. no blessing for your life. Aquel que camina torcido, The one walking all crooked, aquel que está caminando torcido, walking no wrong. hay bendición. No blessing. Por eso el profeta Ageo That's why the prophet se Ahab, presentó a decirles, he presents a them to confrontarle: confront them. ay, el hombre, The man. ay, la carne no quiere The escuchar, flesh don't want to listen. ay, la carne no quiere escuchar, The flesh don't want to listen. que está dormida, That he's asleep. que la carne That the flesh te ha tomado la ventaja, la carne The flesh te ha dormido. El espíritu que Jehová And the spirit that ha Jehovah puesto en ti. put in you. Por eso en esta tarde That's why this afternoon venimos hablando al espíritu, no a la carne. Not to the flesh. Le hablamos al espíritu We talk to the spirit. que se despierte, To wake up. que se despierte, To wake up. que se despierte, To wake up. que se despierte. Wake up. Entonces el profeta Ageo Prophet Ahab, le habla y le dice he talks and tells him, a aquellos hombres, to those men, a Zorobabel to Babel, y al sumo sacerdote: and to the priest, ustedes están dormidos, you're asleep. ustedes son los hombres You're importantes. the men that are important. Estaban completamente They dormidos, were completely asleep. no estaban viendo los They were errores, not seeing their mistakes. no estaban viendo They were not seeing que el templo de Dios the temple of God. estaba en ruina, It was ruined. no estaban viendo They were not seeing que it. ya no había holocausto, There was no holocaust. no estaban viendo que ya no había lecturas de la palabra de Dios, se habían olvidado They forgot. del templo de Dios, se habían dormido. Por eso el profeta se levantó con la autoridad del cielo a confrontar a un pueblo y les dijo: el
momento de que ustedes suban al monte y vayan por leña. ¿Qué significa la leña? Significa el ayuno, significa el clamor, significa la búsqueda, significa la relación que usted tenga con Dios. Y el profeta le dice el momento de despertar. La Biblia dice que Jehová despertó el espíritu de Zorobabel. Estaban completamente dormidos. Y cuando Jehová despertó el espíritu de Zorobabel y despertó el espíritu del sumo sacerdote, la Biblia relata y dice que todo el pueblo se despertó, que todo el pueblo se despertó. Despiértate, iglesia, despiértate, iglesia, despiértate tú que duermes. Tú tienes que estar al pendiente de lo que se está moviendo a los alrededores. Te hacen la guerra y no estás atacando. Se levanta el enemigo y te estás acomodando. Si el enemigo te ataca, es porque hay una guerra. Si el diablo te ataca, es porque hay una guerra y tienes que despertarte. ¿Qué está pasando? What's happening? El diablo te hace la guerra The devil makes war to you. y decimos, And we say, Jehová esperará por vosotros. Jehovah, he will fight for us. Pero se te olvida una But you parte forgot one part. que Jehová le dijo a Josué: Jehovah told you, así como estuve con mi siervo just Moisés, how I was with my servant, estaré contigo. I'll be with you. Qué bonito escuchar eso, How beautiful is to hear que that Jehová está con nosotros. Jehovah is with us. Qué bonito How escuchar beautiful is to hear it. que Jehová está por nosotros. Qué bonito escuchar. Pero tienes que seguir leyendo But you need to keep reading. donde la Biblia dice: Where the Bible says, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. And be victorious. Ahora, la carne Now the flesh no se quiere forzar. don't want to be restrained. La carne quiere escuchar The flesh wants to hear que Jehová está con nosotros. that Jehovah is with us. La carne quiere The escuchar flesh wants to hear que aquí hay presencia de that Dios. there's presence of God. La carne le gusta The escuchar flesh wants to hear que aquí está el poder de that Dios. here is the power of God. Pero hay un versículo que se está olvidando la carne. Pero a eso But that no le toca la carne. Ese versículo le toca el espíritu que usted tiene. Levántate, no temas ni desmayes. and don't fall. Shemacanda. La carne The flesh, le gusta escuchar he likes to lo que hear le conviene. what he wants. Pero cuando la palabra But when the word, la seguimos leyendo, we keep reading it, que hay que ayunar, that we need to fast, que hay que buscar, that we need to look, que hay que estar en vigilia, that we need to be in que hay watch, que estar en ayuno, that we need to be fasting. y no viene, It doesn't es come. porque te ya está lava y sanda, es porque se ha dormido tu espíritu y tienes que sacudirte y tienes que moverte, tienes dormido el espíritu. The spirit, La carne the flesh, le gusta dormir, he likes to sleep. pero el espíritu le gusta But orar. the spirit likes to pray. La carne le gusta The flesh likes estar comiendo to be eating. y el espíritu te dice: dame ayuno. La carne te dice: vámonos para la playa. He said, "Let's go to the Y el beach." espíritu te dice: quiero iglesia. I want church. Pero ¿qué está aconteciendo? But what's happening? La carne te está, The flesh, la carne te está the durmiendo. flesh is making you to Y sleep. tienes que poner en fusión And you need to pray al the word. espíritu de Jehová. So the spirit of Jehovah, Tienes you need, como iglesia de Dios, like church of God, deja que el espíritu de Jehová let the Holy Spirit of trabaje en tu Jehovah vida, work in your life, que te despierte, to wake you up, que te levante. to lift you up. Humanamente no vas a poder, You can't do it. pero para eso But for that, tenemos el Espíritu Santo, we have the Holy Spirit, al que nos guía the one who guides a us. toda verdad y a toda justicia. Para eso For that, Jesucristo Jesus dijo: said dejaré al Consolador, that I will leave the al que los va a guiar the one who's a going toda to verdad, all the truth, a toda justicia. all justice. El Espíritu The Holy Spirit no te va a llevar a la playa, is not going to take you to the beach. y el Espíritu The Spirit no te va a decir duérmete. is not going to tell you to El sleep. Espíritu The Spirit no te va a decir en la casa está is not bien. going to tell you. El Espíritu The Spirit
Spirit no te va a decir, is not going to tell you, no te congregues. don't go to Y Jehová church. reprenda al diablo. El Espíritu tiene hambre. La 24/7. El Espíritu que está en vosotros tiene hambre. Is hungry, Y hambre de palabra. and he's hungry of word. Y hambre de palabra. Hungry of word. No de contiendas. No, No de chisme. No, No. gossip. El Espíritu the Spirit tiene hambre is hungry de su santa palabra. of his holy Por Bible. eso That's why hay que despertar. we need to wake Hay up. que despertar, We need iglesia. to wake up, church. Jesucristo viene pronto. Christ is coming soon. Y hay mucha gente. And there's a lot of people. Y hay mucha gente There's a lot of people. que está dormida. They're asleep. Hay mucha gente There's a lot of people que está dormida. that's asleep. La Biblia dice, The Bible says Ezequiel capítulo 8, on Ezekiel, el profeta, the prophet, el varón de Dios, the man of God, estaba en su casa, he was in his house. estaba sentado. He was sitting down. La Biblia The dice Bible says que estaban con él los ancianos. that he was. Y la Biblia dice And the Bible says que de repente se paseó una suddenly mano. something moved. Se paseó una mano A hand moved de un personaje, of a person mitad juego y mitad resplandor. and have Cuando brightness. esa mano viene, cuando esa mano viene, When that hand comes, es porque quiere despertarte. because you need to wake up. Levasaya. El profeta The prophet, está relatando he was saying que estaba dormido, that he was asleep. se había acomodado. He got comfortable. ¿Y qué hizo Jehová? And what did Jehovah do? Jehová tuvo que despertar Jehovah had to wake al him up profeta to Ezequiel the prophet y Ezekiel. And dice he said que una mano that a hand lo agarró del pelo, he grabbed him from the lo hair. azocó del espíritu And the Holy y dice Spirit que lo llevó a las alturas. and he took him to the Y mientras highest. estaba en las alturas, And while he was up Jehová Jehovah le empezó a mostrar started showing lo que him estaba pasando what was happening en la casa de Dios. in the house of El God. profeta, The prophet, el varón de Dios, the man of God, estaba dormido. he was asleep. Ya no había profecía, There was no prophecy. ya no había lectura. There was no more. Y Jehová And Jehovah siempre always tiene que hacer algo needs to do something por amor a su pueblo. for the love of his Y la people. mano llegó, And the hand came el mitad juego and had fire y mitad resplandor, and had lo brightness. sacó, He took him lo up. despertó. He woke him up. Esa mano, That hand, esa misma mano that same hand se pasea en esta casa. is in this place. Esa misma mano That same hand se pasea en esta is tarde. in this house. Te va a agarrar del pelo, It's going to grab you from the hair. te va a sacar en el espíritu It's going to take you on the y spirit. te va a mostrar And he's going to put you de qué posición te in encuentras. what position you are. Te va a mostrar He's going to look que necesitas that you need encender tu juego, to que fire up your necesitas fire. That you need poner aceite to put oil a tu vasija. on your lamp. Cuando la mano de Jehová When the hand of se Jehovah mueve en cierto moves lugar, in certain ways, es porque hay gente because there's people que está dormida that are asleep y necesita and they need despertar, to wake up, necesita They need levantarse. to get up. Y a su nombre, In his name, glory. el profeta The prophet, estaba cómodo he was comfortable con los ancianos, with the old men. el varón de Dios. Y llegó este hombre, And this man came, llegó este personaje, this person came. lo sacó, He took him out. lo llevó al templo. He took it to the temple. Primer punto, The first point, lo puso en la puerta. he put him in the door. Y cuando lo puso en la puerta, When he put him in the door, él empezó a ver he started to see que los hombres that importantes, it was important que los ancianos that the old people, estaban adorando a otros they dioses. were praying other Y de gods. repente And suddenly, la mano lo paseó por todo el templo. the hand moved him all around the Había temple. mujeres There was women que estaban postrándose that they were a kneeling otros dioses. to other gods. Y Jehová le dijo, And Jehovah said, oye profeta, listen, prophet, está dormido, you're asleep. no has visto You haven't seen lo que se está moviendo en el what's templo. moving in the temple. Por eso That's why hoy te despierto today I wake you para up que tú veas so you can see lo que se está moviendo what's moving en mi casa. in my house. Despiértate, Wake up. 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 despiértate. Wake up.
Leva Sanda, Le Kayamasai. El Espíritu Santo The Holy Spirit, me administraba it would talk to me. y me dijo: And it told me, voy a despertar I'm going to wake up. algunos que están dormidos en Some templo that hermoso are asleep in the beautiful temple. y van a empezar a And profetizar they're going to start prophesying. y van a empezar a And they're profetizar going to start prophesying de lo que se está moviendo what's moving en los secretos. in the secret. Lo que el diablo What the devil quiere wants es contaminar la iglesia, is to put the pero la mano de but Dios the hand of se God va a pasear is going to move en su amada iglesia, in his lovely church, sacando el pecado, taking out the sin, sacando al diablo, taking out the devil, sacando al diablo. taking out the devil. Seca. Jehová Jehovah va a despertar hombres is going to wake up men. y va a despertar mujeres He's going to wake up women que profeticen en el nombre de Jehová. so they can prophesy in the name of Jesus. Hay gente There's people de renombre, that they have names. hay gente There's importante, people that are important, pero está dormida. but they're asleep. Los ves caminando, You see them walking, pero están dormidos. but they're asleep. Por eso Dios va a levantar That's why hombres, God is going to lift up men. Dios va a levantar God mujeres, is going to lift up women. porque aquel que no quiere escuchar la Because voz the de one who Dios, listens to the voice of God, vendrá otro, he will another come. vendrá otro a Another one will come profetizar. to prophesy. Vendrá otro a profetizar. What other prophesies? La mano de Dios The hand of God agarró al profeta Ezequiel, brought the prophet Ezekiel. lo sacó en el espíritu Took him out in the y spirit le mostró and he showed him lo que había en el altar. what happened in the Le altar. mostró He showed him lo que estaban haciendo what they were doing. aquellos salmistas. The song. Leva Sanda. Y en estos tiempos Now these days, Dios va a levantar God is going to lift up profetas como Ezequiel prophets like Ezekiel para que vean so they can see lo que se está moviendo what's moving en la casa de Dios. in the house of the Lord. No todo aquel, Not all of them. oiga, Listen, no todo aquel not all of them. que me dice Señor, Señor, That says, Lord, Lord, te entrará en el reino de you Dios, will enter the kingdom of sino heaven. aquel But the one que hace la voluntad de mi does Padre. the will of the Father. No todo aquel Not all the que one me dice Señor, Señor, says, Lord, Lord, mi pie